special kay mga bisita ang syempre nag-perform dire aning stage para sa atong mga suong butuanon. O karong gabi una, isa maghapon kay special nga guest girl ang mo perform karon. Kinsa man to sila? Correct, grabe. Grabe kayo, mainit kayo yung pagdawat sa baby dolls diri karong gabi una no. Syempre, napo na atong mga baby doll girls dito lo. Kaway-kaway naman itong mga cute na mga girls na ito nila. Nga nag-outfit po as baby dolls. Salamat kayo. Oh, wow. Thank you so much. And of course, thank you as well to the parents, the very supportive parents of these cute little kids. Maraming salamat. And friends, as we are going to start this beautiful celebration tonight, let's give a big Founders applause to officially welcome you all to tonight's celebration. Go on everybody, let's give a big Founders applause to Honorable Ferdinand Talco. Hi! Mura ko pa may energy, no? Hello! Hi! Asa man ang city band? Wala? Asa man di ba mo kanta ko o kisap mata ni Rico Blanco? Dili ba? Mo deliver ko the speech ni Honorable Vice Mayor Redisiata. Sorry. Okay. Madyaw nga dung butuan. On behalf of our Vice Mayor, Ray Disiata, greetings to our Congressman Jose Joboy S. Aquino II, our City Mayor Attorney Lawrence Lemuel H. Fortun, our fellow city officials, guests, o sa tanang butuanon nga nakigsilibrar karagabi una labi na ang naadiri karon atubangan sa entablado. Hi! Hello! Padayon ang atong 76th Adlawong Butuan Celebration. Tonight, yugyugan na punta, palakpakan ang plug and play! Mexolitian PH! O ang baby dolls, enjoy the music ug enjoy sa atong gabi is pagkakaroon. Madyaw nga pagsaulog sa 76th Adlawong Butuan. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan. Enjoy! Nalco. And guys, you've been formally welcome to tonight's celebration and syempre, magsugod na kita sa mga banda nga mag-perform karong gabi una. Nagandang po na mga